Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to day 8 of PWA Ramadan Kids series. Today, Qiraat will be presented by Sana Samiha, Qiraat with translation by Abdul Sami, and Hamd by Safura Qureshi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Indeed, the Muslim man and the Muslim woman, the believing man and the believing woman, the obedient man and the obedient woman, the truthful man and the truthful woman, the patient man and the patient woman, the humble man, the humble woman, the charitable man and the charitable woman, the fasting man and the fasting woman, the men who got their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often, and the women who do so, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward. It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly stayed into clear error. Sadaqallahul Azim. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah. मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करती थी छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगी मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठे मन को कैसे चैन मैं पाऊँ। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। मैं भूली हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ ख़त्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीती हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। सवालों की झड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल में रोऊंगी, ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरती, पढ़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनती। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की
समझती थी मैं खबरों मौत की बातें, कभी दिल पर न लेती थी। मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या गफ्फार। जज़ाकल्लाहु खैर।